नमस्कार हेलो एवरीवन मु अभिलिप्सा आज हूँ मकर संक्रांति। तो यही मकर संक्रांति अवसर में ओडिशा रे सबू घरे घरे भिन्न भिन्न प्रकार पिठापଣା होता है। तो चलतु आज मु आपण को एमती जगह को लेकिन जीवी जोटा कि पिठापणार भंडार। नमस्कार नमस्कार बहुत बढ़िया तमें मत आज कही आसिक देखा करी बोले ओके तुम कौटू आस तमें बिलंग कर सेठी बहुत डिमांड कि मैडम पिठा मैडम खाइबा आमर समस्त बहुत पसंद जेहेतु खाली डिस्टेंस हो जाउची से माने एठी को आसी से माने एक्सप्लोर करि परना। हो चल आमे भितर को चला कथा ओके। आज पवित्र मकर संक्रांति उपलक्षे ओडिशावासी को कौन वार्ता देवे मैडम? समस्त ओडिशार कोणे कोणे पृथ्वीर कोण कोणे जेते सब ओडिशार लोक अछंती भगवान समस्तंकर मंगल करतो आ समस्त को ए मकर संक्रांति पाई बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। ये जो ओमिक्रॉन आसी समस्त को ए प्रभु जगन्नाथ ए ओमिक्रॉन रु समस्त को उद्धार करतो समस्त को निरोगी करतो एतिकी मु प्रभु को पाखरे प्रार्थना करूची। कहबी बहुत गर्व लगी कहीं लोकंर भल पाइबा बहुत अच्छी से ही लोकंर भल पाइबार ही आगू बढ़ी मु स्टार्ट करी एकदम जीरो रू बर्तमान मु समस्त गोटे परिचय दे पारुछि। आमे विश्व दरबार रे ओडिशार खाद्य को आमे परसी पारुछु सेटा होछि आम पई गर्व। आम ओडिशार ना प्रतिटी कोणरे कला भर्ती होगी रही से लगी आमर प्रभु जगन्नाथ को कला ठाकुर बोली कह जाउछि कहीं कलार माधुर्य अच्छी ये ओडिशा माटी रे ताकू आमे विश्व प्रसारित करवा से विश्वर प्रत्येक कोण में आम पहुँचा से समस्त आम लगी जाए। देखो आज भी मो सागर गोटे भौणी अच्छा सी वेस्टर्न ओडिशा आसछन्ती सी भी चाहते कौन करी एमती समस्ते आसतु समस्ते मिसिकी आम विश्व दरबार रे आमर से ओडिशार संस्कृति ओडिशार कल्चर ओडिशार परिचय समस्त पाखे आम पहुँचेगा। मैडम आ गोटे कथा मोर आम मु आपको देखी मो घर लोक भी आपको देखी आपमती बहुत ये माने अभाव असुविधा भी किचन टाक ग्रो कर मैडम स्पेशली नारी मानकर कौन वार्ता रही शुण तो मुझे स्टार्ट करी ना सब नारी मैंने कहते मो पाखे पैसा नहीं मुझे स्टार्ट करी आपण घर गोटे किचन अच्छी दीटिका चूल्हा अच्छी आपण घरे रोषे कर डाली चाउल जहाँ कथा अच्छी से स्टार्ट कर मोर व्हाट्सअप रे ही मो सांग मान को ही मु गोटे स्टार्ट कर खाइबा देवाक चाहूँगी से स्टार्ट कर प्रथम मसरे मुझे कहबी मोर सब खर्च जाकि फ्रिज टा 28,000 टका देकर किनी कहीं गोटे फ्रिज मोर दरकार था मुझे समस्त को बार्ता दूसरी हजबैंड मान डिपेंड करवा दरकार नहीं आपण मान पाखे जो गैस अच्छी मु स्विगी जोमाटो ऑफिस को जाइए शेयर ऑटो गले ऑटो मो रिजर्व करके भी जाइनी कहीं मुझे भाविली मुझे जीरो रू स्टार्ट करी मो पाखे जो स्वल्प पैसा था से हिसाब से ही मुझे स्टार्ट कर जाइए। आउ गोटे जिन मन रखिए सब बेले श्रद्धा भक्ति अनिष्ठार सहित कम करें भितर कहवाक पड़ो जे मु भल कम करुँची लोक देखाइबानी हाँ एमती करें कैमेरा पिछा गोड़िया दरकार नहीं कैमेरा आम पिछा गोड़िया दरकार कहीं से ही श्रद्धा भक्ति और निष्ठा से भितर आसवा दरकार। प्रभु देखुं ऊपर आप सत कथा कहते कि मिछ कथा कहते मुझे सका लाइव जाइए आज मकर संक्रांति मुझे समस्त आज मेसेज मो कहीं स्वामी विवेकानंद जयंती अवसर में आम गोटे यूथ डे पालन कर यूथ मानक आज गोटे मो मेसेज था आम सत कहवा जो आमर अनुवाद अच्छी सत कहवा को डरवा नहीं मल्ले मरीजा सेमती मो अनुवादटा भी कहूँ तो सत जब न कहवा ना संस्थाटा को आम आग को नहीं पारानी सब बड़े माने फुटिला फुलटा जमी जगत में बासे आम जब किसी मिछ कहीदे निश्चित भाव में फसीजा सत जो जी सी माँ हो कि झील हो कि बोहू हो कि ऑफिस गोटे स्टाफ हो आम बस को सब सत कहवा सार दिस इज माय प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किसी भूल लगे मत क्षमा करेंगे बस ये निहत भाव में माफ कर यही सत कहवाटा को आज निष्पत्ति भाव में भावी नियंतु आम से कम ही आगे जदि बहुत सक्सेस हो पार।
ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସାରା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ରୋଗ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଦେଖିବେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ନହେଲେ କେଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନହେଲେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକିବ ହିଁ ଡାକିବ। କାହିଁକି ଡାକିବ? ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛୁ ନା, ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ହିଁ ପୁରା ବଡିଟାକୁ କାମ କରୁଛି। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଆମର ପ୍ରତିଟା ଅର୍ଗାନକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇବା, ସେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଖାଇବା। ମୋ କିଚେନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଚାଇନିଜ୍ ଡିଶ୍ରେ ପଡ଼େ, ମୋ କିଚେନକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭଲ ତିଆରି କରିକି କାଢ଼ି ପାରୁଛି। ମୋ କିଚେନକୁ ଡାଲଡା ଘିଅ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ବାହାର କରିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କିଚେନରେ ବି ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋର ଫ୍ରେଶ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା ନା, ପରିବେଶଟାକୁ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ 55। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସତ କଥା କହିବି, ଟଚଉଡ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ନତମସ୍ତକ। ମୁଁ କିଛି ଗର୍ବ କରିକି ବି କହୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏବେ ଖାଉନି। ନା ବିପି ଅଛି, ନା ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଛି, ନା କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁଁ ଖାଉଛି କେବଳ ମୋର ଫୁଡ୍ ହେବିଟ୍ରେ। ହଁ ଏଇଟା ଦରକାର ଅଛି, ହଁ ଏମିତି କରିବ। ଟିକେ ଓଜନ ବଢ଼ିଗଲା, ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି କମେଇବି। ମୁଁ ତ ୟୋଗାରେ ବି ମାଷ୍ଟର କରିଛି, ୟୋଗାରେ ବି ପ୍ରୋସିଜର୍ ସବୁବେଳେ କରେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଖଟ ଉପରେ ହଉ କି ବେଡରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ପଟି ପକେଇ ଦେଇକିରି କିଛି ମୋତେ 15-20 ଦିନ ଯେମିତି ହେଲେ ୟୋଗା ପ୍ରାଣାୟାମ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ମୁଁ କିଚେନକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଆଉ କିଚେନରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 20 ଘଣ୍ଟା କାମ କରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 22 ଘଣ୍ଟା ବି କାମ କରେ। କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି କହିଦେବା ସବୁଯାକ ଷ୍ଟାଫ୍ କାମ କରିବେ, ଏତେ ହେଇପାରିବନି। ନିଜେ ନ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ପରା, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ ମେସେଜ୍ କରିବି, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଆଜିର କ'ଣ ମାନେ ଆମର ପରିଚୟ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମର କଲଚର୍ ଆମକୁ ହିଁ ପରିଚୟ ଦିଏ। ଆମର ସଂସ୍କାର, ସେ ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା। ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା କ'ଣ? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ତିଆରି କରିବା, ସେଇଦିନର ଯାହା ପର୍ବର ଜିନିଷ ଥିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ମକର ଚାଉଳ ତିଆରି ହେଇଛି। ମକର ଚାଉଳ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ଚାଉଳ ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି, ବହୁତ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ଏଇଟା କେତେ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷଟା ଭାବନ୍ତୁ। ଆଜିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାବିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଛେନା ପଡ଼ିଛି, ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପଡ଼ିଛି, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପଡ଼ିଛି, ଆମ୍ବ ଅଦା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଛି, ୟାକୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭାବରେ ନିଆହେଇଛି ବୋଲି ଆଦେହରେ ମହୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଦହି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦହି ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇସବୁ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଲୁଚିବାକୁ ବସିଛି। ସେଥିଲାଗି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଦରବାରରେ ଏଇ ଫୁଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ଲାଗୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିବ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନଥିବ, କେମିତି ଜିରୋରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା? ମୁଁ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଘରେ ତ ଗୋଟେ ଚୁଲା ଅଛି, ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ତ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକା, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ଟେ ରଖିଦିଅ, ତା ଉପରେ ଏଇ ଚୁଲାଟା ରଖ। ତମେ ସେଇ ଏରିଆର ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ, ବାରିପଦାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ, ପାଞ୍ଚମୁଢ଼ି କି ଯେଉଁଟା ବି ସେଇ ଏରିଆର ଜିନିଷଟା ବିକିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଦିନେ ଆସିବନି, କେବେ ବି ହାର ମାନିବନି। ଦିନେ କଷ୍ଟମର ଆସିବେନି, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆସିବନି। ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ଲୋକଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରାଅ। ମୋତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଏଇ ବୟସରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛି, 2000 ଟଙ୍କାରେ ବି ଚାକିରି କରିଛି। ମୁଁ ତ କିଛି ହାର ମାନି, ହଁ ହବ, ତାପରେ ହବ, ଏଇଟା ହେଲାଣି, ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ପାରି ଚାଲ, କେବେ ବି ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନଲାଇନ୍ ଯେ ମୁଁ ପାରିବିନି, ପାରିବେ। ତମେ ବି ଆସିଛ ମାମା, ତମେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିବ କି ଯାହା କରିବ, କରି ଚାଲ। ଆଜି ହେଲାନି, ପୁଣି ପକେଇବ। ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଜି ସବୁ ଗୋଟେ IGTVରେ ମୋର ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡରସିପ୍ କେମିତି ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଦିଅ, କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦିଅ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ କାମ କର, ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ଲାଗିପାରିବା। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଓଭରାଲ୍ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍? ଓଭରାଲ୍ ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଏତେ ମାନେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ ବି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ମୋର ଏନର୍ଜି ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବାଟା କୋଉଠୁ ଆସେ? ଦିଆରୁ ଆସେ। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରେମରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଦେଉଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ ବି କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ନା, ତମକୁ ଡିସିପ୍ଲିନରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥାଉଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଏଲାଉ ହବ କି? ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାଇବା ଅର୍ଡର ଥିବ 12ଟା ବେଳକୁ, ଯଦି ମୁଁ 11:30କୁ ଖାଇବାଟା ନ ଦେବି, ସେ କେତେବେଳେ ଯଦି ନ ଖାଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଖାଇପାରିବେ କି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ସେଥିଲାଗି ଟାଇମ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଅର୍ଡର ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଅର୍ଡର ଫାଷ୍ଟ ଦେବେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କି ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସଫର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଖାପାଖି ଯେତେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇକି ଗୋଟେ
सब गोटे पाम्पलेट मार दिंतु गोटे सस्तार किसी ना मतलब रोटी डालमा रोटी सतुरा ये पेसेंट मान को खाइबा दिंतु देखिए ना आपन को गोटे खाइबा देवा पड़ा अन्नपूर्णा है तार जो पेटटा पूरी जाव ना गोटे शांति पड़ो ना ताको एते ब्लेसिंग्स मिले मत जमी ब्लेसिंग्स मिली यही खाइबा मध्यम हो कि सिलाई मध्यम हो कि कला मध्यम हो कि जी जो एक्सपर्ट अच्छे से बहुत श्रद्धा भक्ति और निष्ठार सहित आगे दिन यहाँ मोर क्षीर पोड़ पिठा देखो बर्तमान पूरा गरम अच्छी आपको ठंडा है बर्तमान काटो बर्तमान चली था ओवन चली बाहर थी आम सब खाଇବା आम तो ओडिशा ट्रेडिशनल फूड जोटा कि मिल गोटे अच्छी कार्तिक मास जमी हुए आम अदा हांगू खेचुड़ी कह परा जगन्नाथ संस्कृत कहले आम कौन बोझ जगह काली आम कौन खाए अदा हांगू खेचुड़ी कानिका डालमा मीठा डाली आलू पोटल रसा घाट तरकारी महुर शाग मुग तार ही चाहिदा बहुत अच्छे मो किचन रे अन्य जिन लोक मैंने खाऊ आजिका युवपीढ़ी टी टाइम से खाद्य सहित एकंड हाँपे कि मोर क्षीर पोड़ पिठा ना आउ केक अर्डर करना आपको केक भाया काटुच्च से मत यही मेसेज देवी देखो हेल्दी जिनसा आम खाइले सेटा ही मत बहुत परिचय सृष्टि कर मत निजक भी बहुत खुशी लगुच योग जो आम युवपीढ़ी आपको केक भाया आदरे नहीं वाओ इट्स लुक सो अमेजिंग देखुछ तार फ्लफीनेसटा देखंतु इटा गरम अच्छी ना मुझे बाहर करके देखी पार्ता बहुत गरम अच्छी बर्तमान बाहर गरम अच्छी ये दिन जाक मोर ये क्षीर पोड़ पिठा चलता है बहुत भल लगे तुम भी जो आसी वेस्टर्न ओडिशा समस्त पाखे मेसेज पठाओ या वेस्टर्न ओडिशार खाइबाटा कौन तुम गोटे सरस्वती पिठा गोटे हुए से मोर से गंजारी काठ या आमर ये गंजारी काठ मिलूनी मु सरस्वती पिठा को मोर भी यूट्यूब आसी रोजिस किचन ऑफिशियल मुझे क्षीर पकईक कर सरस्वती पिठा जोटा कि मोर सेकेंड वीडियो थिला आ बहुत लोग पसंद करते देखो आम भाविया जो गंजारी काठ मिलने आम केमी सरस्वती पिठा तैयारी करवा ना सब जिन गोटे सब्स्टिट्यूट अच्छी गोटे सब जिन गोटे ऑप्शन अच्छी आम जो चाहिए दैट इज क्रिएटिविटी आम निहाती भाव में कर तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद बापा तुम जो कम कर बहुत भलरे कर भगवान तुम बहुत मंगल करतु बहुत जो पूरा डेडिकेशन होकर कम कर वेस्टर्न ओडिशा काम कर आम निश्चित भाव में आगे पारिया रही नमस्कार जय जगन्नाथ लव यू ऑल Madam has gifted me this.